এডিসি সদর খুমলুঙে বিজেপি কার্যালয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে দুষ্কৃতীদের হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ। হামলায় ১২টি বাইক ও ২টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হতাহতের খবর নেই। অভিযোগের তীর তিপ্রা মথার দিকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা বাহিনী। Actually, jenis sini udah belum pada bisa. Atau sini koridor by kok sana ini jas kaisho koridor mo. By kaisho koridor ni 5 menit kan kaya kena. Awan kisi mana promote ni isu guna bahini dok. Pro ini apa orang kawan sobe kotak banyak itu pun kok lang ni. Kotak kayaknya sini kau kayaknya efek kayaknya sini orang begini mo. Terus kayaknya dia jatuh lagi orang. Pada bis kayaknya habis ini mana itu kita sini dari baik mahir bantu baik kayaknya bro kayaknya hai mana tong kosong tong mani sini deh kumulung dia udah bawa ekdom school joto no dina ni kira kayaknya school maintain kayak tong lemah jauh kotak kayaknya tong kosong tong yang nabi berandok kayaknya ni kayak kalau kumulung ya bawa kayaknya berandok kayaknya ni apa hai bro berandok kita lihat tong apa sungguh tong saya mah kayak sini seperti yang kata puno apa hewan semua itu senjata adalah sini koridor apa atau kok sana ni bagaimana abis ini di sini sambung ini sepok lainnya sini asuk lah ya balok lagi kan ya asuk lagi mana order apa proyek gitu ya umum berapa satu kemarin খবর তো করিখো এইখানে মালফুনো কয়টার বুকুম জায়গা দেরা কা সন্তাবং নাইখাঙ্গা সাইমানাই অজালা তাবো খরক বুসু দুখুমাংখা হেগবা sini gari bike koitar rok de mising ka singama hisab khainai sa saima 30 টাকা 35 জনা বরক ফাইলে হনি সং সাইমানো sini je kormi thadara tonga bor koijon se sinika ar tau naina lekha angka to jotoni bumung song saimana koijon bongni leadership tongo ajagawa koijon bumung আচ্ছা